Hola, buenas noches. ¿Qué tal están todos? Una disculpa por no haberme podido conectar ayer. Me agarró un poco el cansancio. Pero ya estoy listo para compartir con ustedes otro episodio en este juego Tales of Xillia. En. Pues, ¿qué emisión es esta? Creo que es la 16ª. No me acuerdo exactamente del nombre. Pero lo habíamos dejado la vez pasada al final de los bosques de Silent o de Xalien, otra vez no estoy seguro muy bien cómo se pronuncia. Y habíamos hablado un poco con toda esta realeza de Cambalar y los Quimerios para ver si nos podíamos unir a ellos o si no, después de todo el desastre que pasó la vez pasada con los de Éxodo y con las naves voladoras y con los otros espíritus que están en contra nuestra, podría decirlo. No estoy seguro si puedo decir que están en contra, pero vamos, que sí tenemos un enemigo poderoso, bueno, un cúmulo de enemigos poderosos uh, que nos están... No, bueno, sí, nos hacen la vida un poco imposible. Y en esta primera parte vamos a ver qué es lo que tienen que decir nuestros compañeros de equipo. Espera un momento, porque sí está mejor. Sí. ¿Qué tienen que decir acerca de la situación? Porque pedimos incluso aliarnos con los demás. Nos rechazaron, obviamente, nos dijeron que no, pero vamos a ver qué tal están los diálogos. Y después de esto, lo primero que tenemos que hacer es descansar en la habitación. Si recuerdan, en la misión anterior dijimos que íbamos a robarnos un medio de transporte de ellos y íbamos a tratar de escapar y de contactar a Limpios, creo que se llama. Mila dice, necesitamos descansar para mañana. Elise está muy cansada, han sucedido tantas cosas. Sí, pues se murió Yao. Upsi. Leia dice que Gallos y sus Kimeri, como se llama, se creen muy listos, pero mañana les borraremos esa sonrisita de la cara. Alvin, el mil caras, dice, iré solo si es necesario. Y finalmente, Rowan dice que me va a llevar un tiempo procesar toda esta información. Y pues, sí es demasiada información la que teníamos. Nos hablaban del cisma que existía, que fue Mila. ¡Holis primasa! Hay 2 habitaciones en la primera planta. Lord Wingle, os invito a utilizarlas como dispongáis. Entonces, a ver, Mila había separado el cielo de la tierra, alias el limpios de Ries Maxia. Y pues eso estaba como que un poco polémico. Algunas personas consideraban eso como una prisión. Todavía no hay nada aquí. La puerta está cerrada y no se abre. Entonces, ¿a qué se refiere con que podemos utilizar las habitaciones como queramos si están cerradas? Por cierto, ahorita me están llegando mensajes de Ale y te manda saludos, Primatza. Y dice que espera que estés muy bien y que te manda a saludar también. Y a los demás que estén en la emisión, pero pues Denia no ha llegado. Ah, mira, aquí está. Descansamos. A ver, déjenme revisar si no hay algo que se me esté pasando. Creo que no. No, creo que no. ¿O sí? A ver, esperen un momento. Creo que no. Vamos a descansar y que nos ampare quien nos tenga que amparar. Y hay que subirle un poco a la tele. Y creo que voy a apagar una de las luces que tengo atrás porque están haciendo... You wander off again? Ups. Sorry to wake you, kid. You didn't. I can't sleep. So what happened with you today? What's with this sudden interrogation? You just have me worried is all. Do you still want to go back home to Olympias?
Ah, sí, es cierto, se me había olvidado eso. Alvin dijo que él era Worry de about your own Olimpios. problems, kid. Se me había You olvidado want to esa parte, protect es Mila, bastante right? importante. No, she can protect herself. I just want to make sure she Alvin es un wins. alien. I think that's the kind of help she needs most. Huh. So you want to stay with her forever then? What? Alv, what are you talking about? You won't have any reason to stay with her once this is all over, you know. I know. If you don't tell her how you really feel, someone else will beat you to the punch. You can't just count on destiny to work everything out for you. Fate doesn't have your back. Yeah, I know. Maybe I need more time. You really do listen to everything I say, don't you? Huh? Nighty night, kid. Claro, porque las personas nos dormimos con los zapatos puestos. Sí, nos habrá pasado, pero no es por gusto, sino por cansancio. Y ahora mata el tiempo hasta la hora de acostarse. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo acostarme otra vez? No, pero todos están dormidos. ¿Qué forma tan rara de dormir es esta? Culturas medio raras aquí. A ver, aquí está Mila. Vamos a ver si podemos entrar. No podemos entrar. No possumus. Aquí tampoco. ¿Y puedo salir? No, entonces tengo que hablar con Mila fuerzas. Can't sleep? No. Me neither. You don't want to ask me anything about what I revealed earlier today? No, you did the right thing. The just thing. At least I hope so. Justice is a complicated concept. It means different things to different people. And what is justice to you? I thought this wasn't a social gathering. Answer me, Maxwell. No tengo por qué responderte It nada. is the power of will that resides sí within le one's respondo. heart. In this, we are both in agreement. Those with this willpower bear a responsibility to this world. The strong must protect and guide the weak. Gaius, weakness isn't an affliction of the body, but of the heart. The world will always have weak-willed people, but that in itself isn't a bad thing. Then we must protect the weak until they can become strong. That is our duty. We? Yes. All who are strong must look after the weak. It is the only way to ensure that future generations will have sufficient strength as well. So that's your solution to the problem I posed in Fezabel Marsh. As I told you then, I can chart a new future for mankind if I just have enough power. But if a man like Gillen takes the stage, a man who can only use power for his own gain, then mankind will be doomed to repeat the same mistakes. I see. But I'm afraid it's not up to me to approve your answer. Your concept of justice is your own. It's not my place to interfere. As you say. The two of you sure are alike. How so? No matter how extreme her words are, I think there's always truth to them. I get the same sense from you. Do you want to be like Maxwell? Yo no I wouldn't opino. mind it, although I know that's impossible. I see. Pero bueno, estamos en el arco de desarrollo de los personajes, ¿verdad? No podemos esperar que tengan un We should juicio así probably get tan some bueno. rest. Además, a los 18 años yo estaba The bien tonto. showdown's tomorrow. Bueno, más que ahora.
Ok, ahora vete del templo. Como usted diga y mande. Ah, no podemos. ¿Qué? No podemos viajar a ningún lugar ahora, así que pues andiamo. How do you intend to hijack a ship that's docked in the sky? We'll use the wyverns in the castle. You have to get there first. I have no intention of sneaking into my own castle. We shall march up the main road and reclaim it. ¿Quién dijo eso? What? You can't be serious. Indeed. At the very least, you should split into 2 groups. Create a diversion. Keep your tactics to yourself, you old fart. Jude, do you know what you have to do? Of course. I have to help Mila win. It's that simple. Agria me agrada Then let's go. porque siento que así son más, o así eran más las personas de la realidad. Están medio desconectadas de la realidad. Y no lo digo nada más porque, no lo digo porque me caigan mal. Ok. No lo digo porque tenga algo así muy personal, sino pues por What shall we do? toda la mezcla. Bueno, la no mezcolanza de We can sangre. take that side path from the temple into the city, then move along the roofs to the castle. From there, we can both capture the flying battleship and retake the castle and its soldiers. Meanwhile, Gaius and the others will create their diversion. Sure would be nice if they let us in on their plan for once. Anyway, let's go. You got it. Sigamos. How long do you intend to accompany us? However long I must. It is my duty to serve Lord Maxwell in the eradication of this Exodus group of Spyrex users. I don't recall ordering that. Your memories are your own, but it is the truth. Regardless, it sure is good to have a great spirit on our side. Yes. And I would be most grateful if you would continue to direct tether with me. I knew it. You really are in that kind of relationship. But why won't anyone explain this Yo to sigo me? pensando en qué es a lo que se refieren con eso. Porque unión física no es. Don't A ver. stare at me like that! What exactly is this strange object that is speaking to me? Strange? Strange? Maybe you should take a peek in the mirror, weirdo! Oh my, rude as well as strange. I cannot say that I am fond of it. The mean spirit lady is calling me rude! Tipo, are you okay? Wow, she can even frazzle Tipo. I bet she really is stronger than Mila. It's her natural obliviousness that makes her so formidable. Unless that's just an act. Although that would be even scarier. That's no act. She is Mila's sister, after all. And you just say that in front of me? Who's the oblivious one now? So you've lost the 4 and gathered these strange humans in their place. What a peculiar choice. And my band of strange companions keeps growing. Ok. Can I ask a question? What is it? It's about Zhao. Do you know why he saved Elise? Culpa, Difficult culpa. question. I could speculate, but we'd have no way of knowing if I was right. Lo dije una vez, It lo vuelvo looked a to decir. me like he Culpa. sacrificed himself to honor a vow he had made. But what sort of vow and to whom, I couldn't begin to guess. So nobody knows. Why not ask the other members of the Chimeriad? They would know Zhao better than we do. But they're so scary. You guys do it! That could certainly be arranged. However, Would you be satisfied with an answer that you didn't find for yourself? That's true. Muy bien. Ya estuvo esta parte. Tenemos... Sí, tenemos... un... ¿Por dónde tenemos que ir? Supongo que es por este lado. ¿Qué? A ver, otra vez. Desde el lado del templo. Ajá. Creo que entonces es por aquí.
Ah. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me dan opciones de perderme? Ah, mira tú. Esta carretera conduce a la ciudad. El tiempo se acaba, debéis daros prisa. Aquí tenemos Inimicus. Vamos por unos, solamente por calentar motores. A ver, una duda. Ajá, supongo que tenemos que ir de esta parte. Ven aquí. ¡Ja! Aunque esto no me va a dar un encuentro vinculado, pero bueno, quiero saber a qué nos enfrentamos. ¡Vamos! Ajá, sí son nuevos. Ajá, ok, entonces. Así que puedo utilizar esto contra ti. Arroz de sosa, vamos a ver. Vamos a activar uno del 60%. Un cuenquín de carnín. Vamos a poner el de... el mediano. Y hacia acá no parece haber nada, pero... oh, pero sí podemos saltar. ¿A dónde voy si salto? ¿Puedo saltar otra vez? No puedo. Bueno, mínimo no me caigo. Ajá. Aquí hay tesoros. Bien. The snowfall sure is getting heavy. Perfect weather for an infiltration. ¡Ja! Veamos. Todos son débiles ante este merengue. Uy. This is the power of Maxwell. Todos contra la Lux. Ok. Muy bien, sigamos. Y aquí le damos la vueltita. Tal vez a ellos y los dos... ah, no me dejó. Iba a decir que a lo mejor a ellos dos sí les puedo vincular. Everyone, get down. He sure is strong. You could say that again. Jude, behind you. Huh? You gonna gawk all day, kid? Let's go. Right. Oh, it's freezing. There's so much snow, I can't even tell where we're going. Right direction or not, we'd better keep moving before we freeze. Ven aquí y atácame. ¡Ja! Retaguardia. If we must. All right. Yay! I think that worked out really well. We'll call ourselves the Beauty Link. Beauty? Oh, this is so embarrassing. You're more like the beast. I'm just getting started. A ver, estoy vinculado creo con Mila, ¿verdad? Bueno, tengo bastantes artes que puedo vincular con ella.
Creo que sí estoy vinculado con Mila. ¡Nani! Me voy a escapar un poco de estos porque... ¡Ah! ¡Nani! Ahí está, vinculado. Eso, dame más experiencia. Uy, hay tantos. Ahí está. Había tantos personajes que hizo que se ralentizara la pantalla. Never stop improving. Ok, ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo que no puedo caerme? No, no puedo. Lo cual es bueno. Ahora bien. Y tampoco puedo. Puede ser que esta sea la única vez que entre a esta parte, entonces por eso quiero asegurarme que no estoy dejando algo como un tesorín o algo así. Aquí me voy a fijar antes, si no, voy a pasar de corrido. No quiero tener Mila, the castle is this way. un encuentro con solo ellos. They appear to be struggling. Shouldn't we help them? Their diversion will be for naught if we join them. We have to save His Highness. Don't let them lay a finger on His Highness or the civilians. ¿Quiénes eran ellos? The people really do love him. Los If I'm ciudadanos. not mistaken, your job here is still to help Mila win. That's right. Let's go, Leia. Gotcha. Masacre de ciudadanos. A ver. No hay nada. Voy al castillo. ¿Para dónde voy? A ver, aquí me salió algo. Ahí está. ¡Opa! ¿Qué? ¿Qué hice? Ya. Pensé que me había equivocado. Animación, animación. Bueno, no. We must commandeer the bridge. That it up there? Repel the hostiles! Hace algo de frío. We'll have to fight our way through. Upsi. Se me cayó el audífono. El ruidado que ha de haber hecho. Ok. Ven acá. No sirvió de nada mi... Muerte. Eso. I can still do better. Eso no fue mucho.
habrá más. Genial. Come on, how many soldiers does this tub carry? Let's split into 2 groups. One group can run over to the bridge and bring the ship to ground level. Ahora que no. Good idea. That way Gaius and his crew can reinforce us. Then we can break through these troops. All right, then the question is who shall go? I'm gonna stay here and fight. Mila, you should go. Are you sure, Jude? Camina el espíritu inútil. I couldn't help overhearing your plan with these perfect ears of mine. Isn't that... Ah, tenía que ser él. Ya me está cayendo mejor. Who the hell are you? Por ser tan inoportuno. Ivor? Oh, wow. That idiot survived. Hit the showers, fraud. The curtain just closed on you. I'm the new star of the show now. Thanks, Ivor. I'll rest. I could use a breather. No, 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 no! This is all wrong! Now you're supposed to explode into a jealous rage! Y los otros sí. Vamos a dejar que se Okay, peleen. in that case, I'll take care of it. Ha! You think I'm just gonna let you play the hero? Gangway! You've Claro. gotten pretty good at handling him. Es la mejor manera de correr. That just kind of Con popped las into my patas head. abiertas como si estuviera montando caballo. Well, he totally ignored Mila this time. Maybe he's obsessed with you now, Jude. But if he pulls his own weight, I have no complaint. Anyway, let's go. A pelear. Don't mess Nada with más me! tengo. One! Sharing is caring! Está bastante bien ese nuevo superpoder. Que no es nuevo, pero bueno. Ah, ya no tengo más cuencos de carne. Espero que todavía tenga oportunidad para consumir algo. Finally. I have seized control of the ship. Drop your weapons and surrender. Ivor, set us down on the ground. What do you think I'm trying to do? Fly loop-de-loops? This button maybe? No? Maldita sea, ni siquiera se activó el aire This must be acondicionado, it. ya ni el desmadre que me aventé. Idiot. What do you do this time? Yo vi. Hopeless as usual. Quite a predicament. Can you tell us anything about these things? Now's hardly the time to chat. You're under attack. No, yo quería que me dieran. Quería que me dieran bonificación y no me van a dar porque me acabé todo. Fuéranse, malditos. Try light. Sunspot. Hit. Go. Just like game. All right. Nice job. Go, Tipo! Sunspot. Sharing is caring! Let's go. Órale, otro para que se quite. ¿Así? Pues te ataco desde atrás. Go, Tipo! Sharing is caring! Perfect! We did it! Ay, I que me have daba más nothing puntos. left Qué to... lástima. Glad that's over. We'll take over from here. Gaius probably didn't need us after all. Lady Mila, are you unharmed?
Yes, thanks to everyone but you. What? The ship is ours! Let's return to the castle. Here, let me help you up. Y el Jude, no necesito que me ayude. How long until we can set sail? I have every available man working to get the ship's systems under control. It may take a few hours. Looks like we still have some time. Let's rest until then. Muy bien. Mata el tiempo mientras ponen a punto el barco. Ivar, ¿qué dices? Didn't Carla say she was from Canbalar? Maybe she went back home. Oh, tal vez. 5, 6, 7, 8. Ja, ja, ja. El fin de mi rutina de calistenia se acerca, al igual que Éxodo. ¿Y ustedes? Ojul tiene capacidad de sobra para ocuparse de Éxodo. No necesitamos ayuda de Rashugar. Cáiganle. Tontorrón, mírate, todo hecho nombrecito. Ajá, te pones colorado como Xillia. Me agrada, Agria. Seguro que no sabías esto. Me infiltré en la facultad de medicina Talim haciéndome pasar por recepcionista del despacho del archivero. Así que ya sé los resultados de tus pruebas físicas anuales, tu altura, peso y otras cosas interesantes. Jejeje. Jude, toma una decisión y síguela. No te cuestiones a posteriori. ¿Cuánto que ni siquiera sabe qué significa eso? Después de ver luchar al rey Gaius, tengo más claro que sus capacidades superan con creces la de la gente normal. No me refiero solo a su habilidad con la espada, sino a su increíble determinación. Y todo el mundo lo ama. ¿No te recuerda, primasa, a este escenario, al trono del reino de Oriente, en donde teníamos que pelear con Mulan en Kingdom Hearts? Tienen la misma distribución. Estoy incluso pensando que atrás... No puedo. Estaba pensando que tal vez atrás podía entrar o podía hacer algo o ver algunos cofres. Aquí supongo que no va a haber nada. Ah, sí hay. Nuestros interrogatorios en los rehenes de Éxodo confirman que su cuartel general está en un gigantesco barco llamado ESS Cenetra. No me empujes. Oh, ¿quién está conmigo? Ah, estoy yo solo. Bueno, estaba. I wonder what those two are talking about. You wish to speak with me? You told me earlier you have a booster implanted in your body. Why would you do such a thing? Why? If you have to ask, then you'd never understand. But you're still just a young man. How could you throw away your life? The answer is simple. I await my opportunity to kill the king. What? That is your reason? Gaius is worthy of the throne. That is undeniable. Pero... So I was left with only two options. Resist or submit. You are a strong young man. No, you're just a weak old one. I have given a lot of thought to what you said earlier. It would seem that Gaius is capable of leading his people down the correct path. Are you saying you'll support him? Gaius may be Rashagal's only hope now that it has lost its king. I shall summon Rashagal's finest warriors here before the battle with Exodus. With your permission, of course. A wise decision.
Are the others around? It's just us. You still trying to figure out why Zhao saved you? Yes. Mila and Rowan weren't any help. They were like, dead guys tell no tales. That's not true. They didn't say it like that. Me pregunto si Tipo Tipo's got a ya point, though. tiene más When someone passes razonamiento. away, his secrets die with him. But I remember something my parents told me once. They said that people who die are reborn as spirits. If that's the case, maybe the dead are always with us, even now. We just can't see them. And that means we have to protect them. I see. You're right. Llevas razón. ¿Quién dice eso? Bueno, ¿quién dice llevar razón en vez de tener razón? Tú, habla. Nuestra patrulla de reconocimiento ha confirmado que Éxodo ha cargado la lanza de Kresnik en el Cenetra. Tenemos que impedir que le disparen de nuevo. Los dos están bien. Cucus, sí. Sí. Escuché Cuco y yo dije, ¿qué significa Cuco? Pero sí, yo también creo. A ver, ¿ahora sí me permite viajar? No puedes viajar. Qué bien. ¿Dónde es esto? Puerto de... me parece que primero iré a hablar al inn. Hemos recibido un informe del grupo de reconocimiento de Giverno. Dicen que han divisado un barco gigante en el mar cerca del puerto de Ladi y parece que es un buque de Éxodo. Tú, ¿es cierto eso? ¿El rey Gaius ha vuelto? He venido corriendo solo para intentar ver su rostro. Según parece, el rey de Rashugal ha muerto. ¿Qué va a ser de Rashugal sin un rey en estos tiempos inciertos? ¿Vais a uniros a la gran purga de Éxodo? No será fácil, así que nos vendré bien vuestra ayuda. Encontraremos a esos cerdos y acabaremos con ellos antes que hagan lo mismo con nosotros. Mucha determinación. ¿Quieres montarte en el vagón deslizante? Sí. Vamos al inn. Seguramente nos encontraremos... ¡Ah! Y a ver a la novia. Señorita novia. Ah, a ver. Primero vamos a ver si aquí hay algo. Sí, aquí está Carla. Tuve mucho tiempo cuando todo el mundo luchaba, pero no me preocupaba. Sabía que el rey Gaius no perdería. Carla, what are you doing here? Didn't I tell you? I haven't gone back home for quite some time. Hey, Jude, do you have a moment? I'm going to start teaching again soon. Maybe you could help me practice? Sure, I'd be happy to. Wonderful. Okay, take a seat. All right, class, let's begin our lesson. Today we're going to talk about the history of Canbalar. Last time we covered Gaius's role in the Battle of Fezabel. Huh? Just go with it. Okay. Gaius, disenchanted by the inability of the great clans to guide their troops, formed a group called Taurus. It was to be an assembly based purely on merit, unfettered by outdated clan traditions. He believed that those strong in mind and body should be the ones to lead the country. Nothing like it had ever been attempted before. So it didn't matter what your tribe or position was, only that you were strong. Correct. And Gaius was determined to remake Azul as a country that no longer sacrificed its weakest citizens. It was after Taurus was formed that he took to calling himself Gaius. Wait, so it's not actually his real name? Correct. Gaius is actually an ancient word that means he who pulls the world behind him. So then what's his real name? Are you sure you want to know that? Huh? Is there some reason I shouldn't? King Gaius hides his real name in order to keep his family out of danger. If you want to know it, you need to be prepared for the consequences. Wait, that doesn't sound right. After all, you seem to know his real name. If it was that big of a deal, wouldn't you be in danger yourself? I'm a special case. Uh-huh. Let's just continue the lesson.
Very well. After Taurus was formed, King Gaius rallied its members against several of the larger tribes. 15 years ago, he vanquished the young but brilliant strategist who led the Longdao tribe and forced him to submit to his leadership. A brilliant Longdao strategist? Wait, you don't mean... Yes, it was none other than Wingle who would come to be known as the Ebon Wing of Longdao. With Wingle at his service, Gaius seized control of Canbalar 5 years later. That was when he declared himself to be king of all the Azul United Territories. This is what would later become known as the Dawn of Azul, which originally came from the tribes referring to Gaius as the Dawn King. He was only 22 years old at the time. That's not much older than I am. I can't believe he actually united Azul at that age. Yes, it's impressive. He must be a very strong man. But don't his friends and family miss him? Gaius may be so strong that it doesn't bother him, but surely the rest of his family misses him. ¿Quién será la familia que le queda? Possibly. But I'm sure they understand he has a great burden that takes precedence over everything else. Gaius belongs to the people now, not his family. I guess. And after all, it's thanks to him that Azul is now a much nicer place to live. And with that, I must be going. Can't keep my students waiting, you know. Thanks for helping me practice. Oh, sure. Good luck with your classes. Thank you. Claro que sí, porque te vas a dar clases después de la ocupación. Las clases se restablecen así, súper bien. Listo, bueno, listo esta parte. ¿Qué vas a subirte un acorazado volador? Deberías rezar a Sylph para no caerte. Creo que hay más. Sois los campeones del clan Kitar. Os vi luchar en el coliseo. Deberíais uniros al rey Gaius. Con vuestra ayuda, Azul sería aún más fuerte. Ya no hay nada, ¿verdad? No. Parece que la mano de Éxodo estaba incluso detrás de la batalla de Fezebel. Es aterrador pensar que fueron capaces de engañar a ambas naciones. Sí, un poco. Aquí no hay nadie. Aquí. Parece que los pastelillos de gallos están teniendo mucho éxito. He oído que incluso se están poniendo de moda en Rashogal. Supongo que su sabor resulta agradable a todo el mundo en Reis de Maxia. Pensé que aquí había algo. Déjame revisar. Aquí debería estar, pero no sale. Vamos entonces primero con la chica de... con la chica del cerdejo. Chica del cerdejo. A ver qué dices tú. Los barcos voladores están muy bien, pero pueden caerse del cielo en cualquier momento, ¿no? Por eso el vagón deslizante es una alternativa más segura. Sí, señor. Usted diga, señor. No solo regresa triunfante, sino que lo hace en un barco capturado del enemigo. Ese es nuestro rey Gaius. Hola, Denio. ¿Cómo estás? Larga vida, Kamalar. Larga vida, Azul. Ah, tuve la misma sensación cuando el rey Gaius expulsó al anterior rey y subió al trono durante el amanecer de Azul. ¿En dónde está? Vengo de aquí. Ah, muy bien. ¿Cómo que voy? ¿Voy acá? No, estos son los bosques. Creo que aquí es donde está la chica del cerdejo. Nuestro plan de limpieza de nieve se ha ido al traste con todo este asunto de Éxodo. ¡Qué fastidio! El rey Gaius no proporcionará la paz. No necesitamos el supuesto poder de Éxodo. Tenemos que combatir a
a Éxodo que se manifestaron en la emisión pasada. Dani, no sé si te acuerdas que empezaron a invadirnos con quién sabe cuántas naves. Dime, ¿quién es tu miembro favorito de los quimerios? El mío sin duda es Bengul, es tan guay, siempre vestido de negro. No, es Agria. ¡Agria! Aquí está tu certejo. Lo has encontrado. Oh, gracias, muchas gracias. De nada, págame. Pero resulta que a la familia de mi prometido no le gusta la carne de cerdejo. Así que en lugar de hacerlo, se vendrá a vivir con nosotros. Oye. Así podremos comérnoslo en caso de emergencia si es necesario. Muy bien. Últimamente no veo nunca a Lord Yao. Me pregunto si le habrá ocurrido algo. Ese tal Gillan era un alto mando del ejército de Rashugal, ¿no? ¿Habrá estado Rashugal colaborando con Éxodo todo este tiempo? Nunca lo sabrá. Creo. Bueno, vamos a volver con Milastasia. ¿Puedo subir por aquí? Sí, sí puedo. Ah, ya. ¿Aún no puedo? No puedo. Bueno. Me hace falta volver con Prim para cumplir el otro objetivo. Pero bueno, ya que hice esto, ahora puedo hablar con Mila. Vamos a ver qué pasa. Creo que todavía tengo un par de cosas con quienes tengo que hablar, como Wingwood. What's wrong? Nothing. Don't worry about it. Are you sure? Maybe you should sit down and rest for a bit. Yes, maybe this is simply fatigue. I'll take up your offer. Feeling any better? Not really, but don't worry about it. Maybe if we just chat for a while, this will pass. Okay, sure. So, what's the outside world like? Olympias. What do you wish to know? Well, stuff like the climate, how the people are, things like that. I don't really know. Huh. Is that strange? No, I just figured you'd know something. Pues sí, But debería. it sounds like it's been some time since you've seen it. Well, I don't think it's a matter of memory. I simply just don't know. Oh, don't worry about it. I was just curious, that's all. All I know is that Spyrex use is rampant on Olympias. Why would the people there rely on Spyrex instead of just using their manalopes? Using Spyrex is easier. No doubt the temptation was just too strong for them. I have a question for you too, actually. What is it? Do you, how do I put this? You sure everything is okay? You're acting weird today. Celosa de su hermana. The ship is ready for departure. Please return to the castle. Pero qué raro que Maxwell tenga celos humanos. I guess we should head back. Yeah. Muse, don't scare Jude like that. Mila, may I speak with you in private for a moment? You two can catch up. I'll just wait back at the castle. Yo siento que cuando preguntas si puedes hablar con alguien en privado, no deberías preguntarle a la persona con quien quieres preguntar, sino a la persona con quien está hablando. Porque pues se supone que son ellos quienes dirían, no, pues sabes qué, te voy a dejar aquí campo libre. Construir un arma tan peligrosa como la lanza de Kresnik. ¿Cómo puede haber sido Rashugal tan estúpido? Pues si no, no habría juego. Huh? Mila's not with you? She's spending some time with Muse. Sorry to keep you waiting. That was quick. You could say that.
The gang's all here. Let's go see Gaius. Hold on, everyone. Gaius and the others are taking this fight very seriously. We must make sure we are fully prepared. Yeah, good point. I wonder what people eat in Cambalar. They've got to have some sort of local delicacy. Do you think so? It's awfully cold here. All the more reason to eat well. So you think they have something good? Let's go find out, Tipo. Hey, wait up! It puts an old man's heart at ease to see them enjoying themselves at a time like this. Ok. Listen, Mila. About Ivor. Why are you whispering? Because Ivor can hear a pin drop half a mile away. That's true. When he flew in on that wyvern, he was able to hear everything we said. So what is it? I wouldn't worry, you two. It's the wyverns that have great hearing, not Ivor. They navigate by channeling wind spirits to bring them every noise within miles. They probably just told Ivor what they heard. Do you really think so? If your handmaid really had such good ears, don't you think he'd be a little less deaf to subtext? Oh. So what about Ivor? Huh? Oh, I was just going to ask why he's so deaf to subtext when he has such great ears. Ah, a popular topic apparently. Extraño. Uy, más escenas. Giant lumps of metal soaring through the sky. Kinda terrifying, isn't it? You think so? I find the idea fascinating. I'm quite excited myself, riding in a flying ship. It's beyond my wildest dreams. Why are boys so into stuff like this? I failed to see the appeal myself. Hey, Muse, do these things ever fall out of the sky? I don't know, but... But what? But I don't really care. If it did, I'd just fly away. No Well, me that importa. settles that. I'll be holding on to you. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con Gaius. A ver. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, crap! Why did I just remember this now? What's wrong? Uh-oh. I've seen that look on your face before. It's Master Sonia, isn't it? Before I left, Mom asked me to run an errand for her, but I totally spaced. But that was quite some time ago. I'm sure there's nothing to worry about now. Snap out of it, Leia. We need to come up with a plan. Remember the Gaius dumplings they have here? Let's send her some. That's it! We'll distract her with sugar. We'll make it out of this alive yet. Ah, mira. Es Servia la mamá. La distraen con azúcar. Hey! Jude! Leia! Do they understand the situation we're in now? It appeared to be a family matter. It's not our place to interfere. Oh. You've become quite familiar with humans, haven't you? I've seen a lot on my journey. Well, I'm proud of the fact that the great Maxwell is a member of my family. That's right. You and I are family, aren't we? I once thought about what it would be like to have a family. And? It was something I've never felt before. Very different from my duties as Maxwell. Ah, no leí eso. Why do you laugh? What am I to you then? That's a difficult question. I understand the idea of having a family, but I don't think it's the same as what you're feeling. That's not what I asked. Besides, didn't you just say that you were proud to have me as family? Oh, is that what I said? Unbelievable. I'm beginning to doubt that you truly came here in response to my summons. All I can say is that there is nothing more important to me than fulfilling Maxwell's orders. Hey, sorry about that. We kind of got carried away. Don't worry about it. They seem surprised by that. The most important thing to a spirit is the purpose of its existence, its duty. I believe the same is true for humans. But sometimes for humans, there are things that win out over duty. Over duty? Then again, perhaps it's just another kind of duty. The duty to survive. I see. I didn't really understand any of that, but I'm pleased that you were able to convince yourself. Ok, ya me dejarán hacer mis
Me pregunto si ahora sí podemos encontrar al que me hace falta. Vamos a guardar. Tú. Amo a la posada. No, si ya no sale. Nada. ¿Qué? Gracias por hacer frente al mal tiempo. ¿Te interesa una cálida por 300 de euro? ¡No! ¿Ya puedo viajar? No, no puedo. ¿Era aquí? No. Entonces era en el otro. Veamos si ya está. ¿Ya estás? Sí. Tú. ¿Qué tengo que hacer? Uf, ha sido horrible. Jamás pensé que vería salir un gran can ígneo de los tubos volcánicos Nala. Alguien debe haberlo herido, pero se comportaba de forma extremadamente agresiva. Si no acabamos con él de inmediato, podría atacar Kambalar. Voy a formar un equipo para ir tras él. ¿Nos ayudarás? Sí. La guarida del can ígneo está en los tubos volcánicos Nala, justo después de los bosques de Silent. Te advierto que es un monstruo muy feroz. Si lo subestimas, los tubos serán tu piel funeraria. Ah, sí, pues vamos a utilizar un rollo picante para que nos dé 100% más de experiencia. Y vamos por él. Es más, puedo viajar. Vamos aquí. A ver, ¿en dónde estoy? Creo que puedo ir por aquí. ¿Y no? Bosques de... No, los bosques de Xillia es de donde vengo. O Exalien. Ven aquí. Creo que... ¿será ese? No creo. No creo que sea. Si es, entonces nos debería... ¿O si será? A ver. Vamos a ver qué nos dicen los sucesos. Monstruos en la cueva, aquí está. Derrota al can ígneo que merodea los tubos volcánicos Nala. Cavernas de hielo. Aquí está, los tubos volcánicos de Nala. Son para el otro lado. Aunque me da curiosidad este enemigo que creo que es nuevo. Pero que can ígneo. Vamos por aquí. I'm so cold. I have frostbite everywhere. Oh. Muy bien, ya estamos aquí. Guardemos porque tal vez esta pelea esté interesante. ¿Qué tan difícil estará? Hello there.
Fluido de monstruo. ¿Puedo subir? Sí puedo. Pero antes de... ¡Ay! Me atrapó. Bueno. Vamos a huir. It's not working? Slow down! All right! Retreat! Cierto, y ahora, mis habilidades no me van a servir tanto porque esta armadura que tengo es de fuego. Hello there. Me pregunto si podré ponerme otra cosa. Equipo de Jude. Furia fatal. Guanteletes de plata. Halo de Sylph. Geopuños. Creo que lo tendremos que dejar así por el momento. Pero estamos un poquitín en desventaja. No importa, no será mucho. Creo. Tiene que estar por aquí. Bueno, por aquí adelante. Hello there. Hola. Adiós. Ya vendré después a subir de nivel aquí. Pero primero lo primero. Primero, Canignio. Hello there. Y tesoros, claro que sí. Hello there. Uy. Hello there. Hello there. Ah, este debe ser. ¿No? Sí es. Creo. We can do this! Go, T-Bone! Sharing is caring! Ah. Not yet. Now's our chance. Look out! One! Roger. It's not working? Really? Finish that! Este merito. No. Focus! Focus! Let's turn the blades! Slow down! Steel! Let's go! Flames here! Idiot crush! Aerial fire! Steel! Let's go! Flames here! Swallow dance! Swallow dance! Now! Sunforce! Hit! Al otro lado. Dale, dale. Let's see what they got! Please put them away! Your souls come forth. Summon war! Onward! Ahí está. Now! Demon Fist! Hit! That's one! Roger! Final down! Was this really the only way? Y adelante, ¿qué más hay?
Bueno, voy a seguir un poco más adelante antes de seguir con mi misión principal, solamente porque me da curiosidad de a dónde llegó. No me detengo. ¿Y a dónde voy aquí? Está bastante grandecito, ¿eh? Uy, más rollitos de pollo. Qué bien. Ah. ¿Es para acá? ¿Qué era esto otro? Ah, ok, esto es un camino secundario. Entonces vamos por aquí primero. ¡Sí! ¡Ya lo vi! A ti te buscaba, no a ti. A ti. Hello there. Ahora sí, como que te chiflo y sales. Aquí hay algo. Grebas de hierro. No, para el otro lado. Ah, tengo un montón de plumas ya, se me había olvidado. No me quedaré. Ah. Y después me teletransportaré, porque para eso se hizo esa función en el juego. Muy bien, y luego... por acá es la salida, así que solamente daré una revisada rápida por acá, este otro lado. Hello there. Primero por acá. Y luego por el otro lado. Y ahora sí, después de esto, nos vamos de esta área. Vamos, 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 vamos. No, aquí no parece haber nada aún. Tal vez en la segunda vez que vengamos. Aquí no había nada. No importa. Hello there. Oh, no nos ves. Uy, ¿todavía más? Tundra de Xillia. Ah, muy bien. Entonces creo que esto es la última parte de de esta mazmorra. Yo creo que es mazmorra. Aquí hay algo. Y aquí también.
No sé qué sea. Capa de fuego. Hello there. Uy, moveos. Hello there. Sí, sí, hola. Y adiós. Uy. Sí te veo. Muy bien. Por el otro lado. Y seguro también hay un tesoro. Seguramente. Adiós. Conseguimos bastantes cositas. Ah, aquí hay algo. Hello there. Botella de la vida. Muy bien. Hay que darle una vueltonga. A ver si nos sale algo más. Creo que no. Entonces vámonos. Muévete. Vamos a comprar otro rollito. No puedo. Ah, sí puedo. ¿Puedo emplear? Sí, pero no vale la pena. Y ya no vi nada más. Así que... A ver... Ahora sí nos debería salir el mapa. Ah, no nos deja. No nos deja, pero ya fue mucha exploración y ya sabemos a dónde nos deja. Entonces... Ay. Como que después ya nos podrá salir, vamos a ver. Otros. Sí, bosques de Silent, cavernas de hielo. No. Tubos volcánicos, ya me sale aquí, ya me sale. Igual a tundra. Ya puedo regresar aquí si yo quiero. Con eso me basta. Regresemos a Cambalar. Supongo que aquí. Señor, llévenos. Oh, esperen un momento. Tengo que regresar con el señor, ¿verdad? Se me olvidó. Con el que me dio el encargo. ¡Upsi! Error mío. Señor, ya metí al perro. Ah, sí, espera acá. ¿Cómo estoy en...? Ah, esto está bien. Aunque... No, en los geles también estoy bien. Tal vez debería comprar más. Señor,
Lo has conseguido y sin que tu grupo sufra una sola baja. Eres toda una proeza. Me alegro que la crisis se haya resuelto, pero aún así no puedo perdonar a los idiotas que provocaron todo esto. ¿Qué clase de lunático va por ahí buscando pelear con monstruos tan peligrosos como estos? Yo. Has obtenido barra de censura. Ok, ya. Ahora sí, llévanos. Por favor. Creas o no, los barcos de éxodo vuelan sin necesidad de canalizar espíritus. Parecen usar algún tipo de arte espiritual no controlada por ningún lóbulo de maná. Es una gran paradoja. ¿Cómo lo harán? ¿Un motor? Tal vez. Wingull. Relay this to all troops. We believe the enemy base to be an enormous structure. All soldiers should review their indoor combat procedures. Yes, sir. I anticipate difficulty getting the word to everyone. Call in all of the relay team reserves. Yes, sir! I see you're keeping busy. Of course. 99% of a battle is won before it starts. So at this point, the fighting is just a formality. I leave nothing to chance. That's why I haven't accounted for your group at all. All I expect from you is a distraction. Should you die in the process, my plans will not be disrupted. What? Oye, ya se extraña viniendo de él. Was that true for Zhao too? Did his death not disrupt your plans? It was not, and it did. Zhao's strength was a trusted resource, not a destabilizing factor like your own. He was a man who not only bested me, but even challenged Gaius one-on-one. Oh, were you two friends? A ver, responde. Friends? Ah, this must be how a child sees the world. It doesn't matter what we were. What matters now is that our military strength doesn't waver from his loss. You certainly don't make your emotions easy to read. You'd be wise not to waste your energy trying. The time of battle is at hand. Rest while you still can. Bien. Ya tenemos entonces más sucesos que hemos terminado. E incluso, vamos a ver, en este orbe tenemos algo. No. A Mila no. A Leia sí. A Elis no. Ajá. Y sí. Y a Alvin también. Más títulos. Ok. Y ahora sí, en los sucesos en completados nos tienen que salir algunos extra. Completamos con la confesión, ok. Padeo en Cambalar, ocupación del dirigible. Antes del combate predestinado. Sí, sí, y vaya que ayudan bastante. Zhao y Wingull, sí, ok. Y seguramente el del perro. Ahí está, monstruos en la cueva. Sí, sí, ya tenemos más. ¡Ah! Habla con nosotros, oh señor. Partimos. Bueno.
What are Rashagal's soldiers doing here? I summoned them here, although fewer came than I had hoped. Ah, looks like Ivor's still here too. That fool. He abandoned his duty to Neokera. Your Highness, perhaps a few words. Once, we turned our swords upon each other and fought for control of Riza Maxia. Today, we come together not as enemies, but as allies. We have already located the enemy's headquarters, a ship known as the Zenithra. Fear not the battle to come, brothers. United, we will not falter. Together, we shall reclaim our world! Launch the ship. Your Highness! We've detected a high-energy channeling circle surrounding all of Rize Maxia. Here it comes! What's happening? It's like my mana's being sucked dry. I know this feeling. They're using the Lance of Kresnik to absorb the entire world's mana. The spirit fuel plan. I won't let them hurt our people. I will protect Riza Maxia. Make us airborne! It would seem the channeling circle has no effect at this altitude. Are you okay? I've got an awful headache. Better have you looked at in the infirmary. I'll come with you. What's wrong? Where did Mila go? I do not see her. I'll go find her. There you are. I've been looking for you. Mind if I join you? Sure. It's funny. I was once able to soar like this whenever I wished. But I'm not sure I realized just how beautiful the world is until now. I suppose I took it for granted. Hey, Mila? We talked about this before, but when this battle is over... Yes? Actually, never mind. Boo! I see. Jude, there's something I need to tell you. It's about me. About who I really am. Soy hombre. What do you mean? I never meant for this to happen. But in the end, I lied to you. Hey, lover boy, get over here. Wait, what do you mean you lied? Dile que tienes palanca o algo así, o algo divertido. She's calling you. You should go. We can finish this conversation later. All right. O no sé, algo vergonzoso, como que le gustaba Barney o algo así. Something up? Something up? Look who's tall and mighty now. We found the Zenithra. So it's time. Jude. Bad news, kid.
They say a whole fleet of flying battleships is gathering around the Zenithra. What? ¡Órale! Jude, what was that? It was just like the Lance of Kresnik, wasn't it? No doubt the Zenithra was the actual source of that light. And I think that they put another hole in the schism. You're right. At least no ships were able to come through this time. Maybe they sent the mana they gathered back to Olympias. Looks like your fuel plan theory was right. It seems like the only time that I'm right is when I'm talking about a worst-case scenario. Wait a minute. Well, looky there. Sí, me agrada. Everyone, brace for impact. Me agrada agrio. There's our welcoming committee. Silence all of them! Oh, a pelear. A ver. No tiene debilidades. Pelear. I got your back. Whoa! Let's go! Roger. Enemy to fire! All right. Woo! You're so awesome! They just keep on coming. Helmsman! Maintain course and ram into the Zenithra! All right, fine. If you say so. Just don't try to blame me if we crash and burn. Animación. Órale. En el aire como mosquitos. Quisiera hacer eso. That was incredible. I seem to have regained my powers thanks to your tethering. I never imagined you would possess such power. Of course, she's your big sis.
I'm glad you're on our side. I am happy to lend my power to your cause. What are you planning to do? The mission would fail if the ship were to fall, yes? I see. It sounds like we'll have to continue asking for your assistance. Thank you, Muse. Take care. Be safe. Mila, never forget that you are Maxwell. We must act quickly, while the enemy reinforcements are being blocked. Significa que ya no tengo ese poder. We should split into 2 groups. I know. Do what must be done, right? We will put a stop to their plans right here. Our targets are Gilland and the Lance of Kresnik. At your service, Lady Mila. You again? Hey, stay out of our way! But of course! I shall join Gaius's capable crew. What? Think you can fill Zhao's shoes in the Chimeriad? Easily. ¿Qué? Just watch me. Let's go. Guess they know a winner when they see one, phony. Get over here, idiot. How rude. But I shall let it slide. Qué personaje tan raro. What? No me desagrada, pero... Try bueno. not to die. Let's go. Yo ya no puedo... Eso preguntaba, ya no puedo atarse a Muse. A ver, entonces... artes tuyas. Y ya aquí ya no me sale Muse. Ataque del espejismo, ese creo que no lo he utilizado nunca. No lo había usado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 4, 8. Tengo 16. Hay unos de estos que no los puedo usar. ¿Pero cuáles son? Tormenta de zarpazos creo que no lo tengo activado. O tal vez sí. Remolino triturador. Ese no recuerdo usarlo. Tormenta de zarpazos sí lo tengo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a utilizar un cuenco de carne. ¿No tengo mediano? Qué raro. Usemos el pequeño. Y encuentra Xillia. Alvin, can you lead the way? Sorry, kid. I don't know the way. Gilland and I don't really get along. It's been 20 years since I've been here. You always fail when we need you most! Cut me some slack. Look, I'll make it up to you. When we see that Celsius chick, I'll take her down. You said you wanted to kill Gilland! Oh, did I? I can't believe you! Well, if you do remember anything, let us know, okay? Truth is, I'd rather not remember. Por aquí puedo entrar. No sé a qué, pero puedo. Pero puedo comprar cosas. Si necesitas curar tus provisiones, habla con estos dos. El destino de nuestro mundo depende de esta batalla. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Cuánto falta? 20 minutos para terminar la emisión. ¿Te gustaría descansar un poco? Ojalá la batalla se decante a tu favor. Si alguna vez necesitas curarte, ven a verme. Me agrada. Me agrada, señorita. Vamos a comprar
¿Por qué no? Un cuenco de carne cremosa. Un cocido grande. Un cuenco de carne mediano. Y uno pequeño también. Obviamente no espero que lleguemos hasta el jefe final en esta emisión. Sería demasiado rápido, pero a ver, ahí dice que cubierta central y acá dice que zona de vapor 1. Dejemos que el grupo de gallos se ocupe de este sector. No nos deja entrar, muy bien. Entonces vamos al otro. Y ahorita tengo el equipo pues bastante bien. Bueno. ¿Esta es una mazmorra también? Oh. Listo, ya estaba. Muy bien. Acá. Ah. Is this really the only way? What is this? It's called a radio. Handy gizmo. You use it to communicate far distances. We captured one of the intruders. Deploy all combat personnel immediately. Whoa, we can talk! What do you mean? Who do you think you're talking to? You can't do this. I will not lose again. Sounds Qué like bien. Ivor got Es caught. Ivar. Should we rescue him? Only after we finished everything else. Seguramente lo utilizaron de carnada. What's happening? A great number of spirits have perished again. Sounds like they used the Lance of Kresnik again. We have to hurry. Radio y mapa del Cenetra. A ver. No podemos viajar aquí. Pero. ¡Ay! Esto está grande. Ven por lo menos para vincularlo. ¡Uy! ¡No me salió! Right on point. Onward. All who oppose shall fall. I wish we didn't have to fight, but we must. Excellent. So the Lance of Kresnik is supposed to be on this ship. We have to find it and free the 4 great spirits. Especially since they're Mila's friends! Yes. The 4 might understand the reason I'm so conflicted. Mila? Oh, it's nothing. Don't worry about it. Keep spacing out like that and we'll have to leave you here. Well now, you've grown quite brazen with the Lord of Spirits. It is you who should worry about keeping up with me. Oh, right. That's the Mila we know. We'll be right behind you! A ver, ustedes dos. ¿Por qué no me vinculan?
All right. Vamos a hacer un cuenco grande. Oh, creo que sí se vincularon. Pero no decía. Sí se vincularon. Qué extraño que no lo haya puesto. Bueno. ¿Sí, no? Muy bien. ¿Ahora dónde vamos? Supongo que por aquí no podemos ir, ¿o sí? Sala central. No parece haber nada. Muy bien, lo dejamos. Oh, este personaje, este enemigo es nuevo. Bueno, ya tendré tiempo de pelearme con él. Seguramente aquí saldrá algo. Ah, sí. Wow! It's like a mansion in here. I thought this was a battleship. No. The ESS Zenithra was a cruise ship that plied Olympia's oceans. It ended up here 20 years ago when part of the schism ruptured. Wait a minute. That's when the Olympian army broke through the schism. They did what? How could they break through from Olympias without the Lance of Kresnik? A ver. I don't know the details. The original Lance of Kresnik was developed by the Olympian army. What do you know about it? Yo trabajé en ello. Not much more. Ah. I know the current Lance of Kresnik was modeled after it. And your people made it because they wanted spirits. Olympias is a world built on and developed around Spyrix. They're the foundation of our entire civilization. Why can't you find a different foundation for your civilization? I bet all Olympia's people are big fat lying barbarians just like Alvin. Oh, now I'm a barbarian as well as a liar? It's not as simple as just giving up Spyrixes for some other technology. We're not like you. We don't have mana lobes. Wait, what? We can't wield spirit arts. We lack the ability to manipulate mana. So you use Spyrixes instead? Exactly. Damn it! They put up barrier bars. Ooh, pretty! Careful. Touch one and you'll be sliced in two. What? What should we do? Security report. We've energized the barrier bars in the central sector. However, we're having trouble activating them in other Qué sectors. oportuno. What? Is something wrong with the generators? Negative. Both generators are functioning normally. The malfunction must lie elsewhere. We can't disengage the central barrier bars. Use every available soldier to guard the port and starboard generators. Defend them with your lives. Yes, sir. Good timing. It appears these bars will disappear if we disable the generators on the port and starboard sides. Okay, let's find them. Qué oportuno. It's this way. Hurry. Mila, you're bleeding. Stop for a second. Huh? I hadn't noticed. They must have caught me off guard.
Even the mighty Maxwell needs to keep her head in the game. As if I wouldn't know that. Sorry. It's okay. There you go, all taken care of. Let's keep going. Alvin, didn't you tell me that your weapon channeled fire spirits? Ah, sorry. That was a lie. I don't have a mana lobe, so I can't channel anything. Yet your weapon doesn't seem to be Spyrex-based. Even I'm not foolish enough to pack Spyrex around the Lord of Spirits. What's it like to not have a mana lobe? It feels perfectly normal to me. What's it feel like to have one? Is it fun being able to control spirits? I wouldn't say fun, exactly. It does have its downsides. Like, our skill with spirit arts pretty much determines our future. Ah, yeah, that doesn't apply to Spyrex. It's the same for everyone. Indeed. It kills spirits regardless of who uses it. Ah, come on. Don't look at me like that. We may not have mana lobes, but the people of Olympias are still the human beings you love so much. Como que por aquí no puedo. A ver, tócalo. No, no puedo tocarlo. ¿Habrá aquí algo? Sí. Listo, esto fue todo. Vamos entonces a lo que sigue. Alvin, you must have been some kind of celebrity if you were on a ship this grand. Celebrity? Please. My natural grace and talent need no such qualifiers. Devolvámoslo. No, desechemos. There's still more? How big is this stupid boat? Ven. Eso debió vincularse y no sé si lo hicieron. No lo hicieron. Tipo, are you okay? Yep, I'm all okay. I won't let anyone down. I can't stop. ¿Por qué? Ven ahora. Estás empezando a cansarme. I can still do better. Cochinada, ¿por qué no te vinculas a los demás enemigos? That's one. All right. Nice job. Let's go! Perfect! We did it! I have nothing left to teach you. Muy bien, yo había visto aquí algo. Y al parecer detrás. ¿O en dónde está? No, no es detrás. Uy, siento que no vamos a alcanzar ni siquiera a llegar a algún punto importante.
Uf. Estoy pensando qué tanto debería avanzar, qué tanto debería mejor retroceder y dejarlo en la parte que teníamos guardada, porque este es un área demasiado grande, no podemos abarcarla en tan poco tiempo. Por ejemplo, aquí. Uy, todo esto nada más para llegar a este lugar. Ok. Ahora regresamos donde vinimos. Y luego con lo que a mí me encantan los mapas que me confunden. Aquí hay algo. Pero por arriba también. The enemy has infiltrated the port sector. We need to reinforce the port side defenses. Port sector, roger that. We're sending additional troops your way. No hay nada. Sigue una puerta. Salir. Vaya. Sin querer descubrí en el orden que quería. Ahora no tengo tiempo de jueguitos. Necesito encontrar algún punto aquí importante. Órale, ¿qué es esto? No puedo creer que tengan miles de loto aquí. No han tenido compasión a la hora de saquear Ransugar. Nuestro grupo ocupará esta sala. Vosotros seguid adelante. De manzana. El barco parecía enorme por fuera, pero no imaginaba que pudiera ser tan grande por dentro. No sé qué tipo de recibimiento nos tienen preparado, así que avancemos con la máxima precaución. Y me lo dicen, Esto debe ser algún tipo de arte espiritual de teletransportación de Rashugal y Exo. Los robots también han testeado en todo. Ajá, así que me lleva hasta acá. Ups. Bueno, ¿ya qué? Don't mess with me! This is the power of Maxwell. Ok, sigamos. No brilla, no brilla. Me confundí. Vaya con las plumas que me están saliendo. ¿Qué? ¿Salí? ¿Puedo volver a entrar?
Sí puedo. Miren, ¿saben qué? Por mí esto está mejor. This is the starboard sector. Enemy activity is increasing. We need reinforcements. Roger that. Dispatching reinforcements to starboard side. Defend your positions to the last man. Así que esto fue sin querer. No pensé en llegar aquí, pero esto es bastante bien porque este barco es demasiado grande y no podemos cubrirlo en esta transmisión. Ni siquiera estoy seguro que podamos llegar a un área futura. Entonces, como estamos a punto casi de finalizar, voy a empezar a despedirme. Estas son demasiadas emociones aquí. Pero vamos a dejarlo por hoy, por lo menos aquí. Creo que fue bastante avance en la trama para saber qué es lo que necesitamos hacer después. Y yo supongo que en la próxima emisión podremos hacer todo este barco. No estoy muy seguro que sea lo siguiente, pero bueno, mínimo por lo menos descubrimos, qué sé yo, tal vez un 10% del barco. Yo creo que no hemos descubierto más que eso. El mapa se ve demasiado grande. Muchas gracias por haber estado en esta emisión. Entonces nos vemos para mañana y pues para seguir con la siguiente parte. Esperemos que también haya bastantes cosas interesantes que nos digan los personajes sobre la historia de aquí, que nos digan un poco más sobre el Limpios y saber también un poco más del trasfondo de todos los personajes que, como les decía, con la excepción de un par de ellos, tienen una historia buena. Muchas gracias por los deseos para descansar. Igualmente para todos ustedes. Nos vemos mañana. Dean supongo que también diría lo mismo, pero está ahí. Nos vemos. Se cuidan y buenas tardes.